રવિ પાર્ક સોસાયટી તરસાલી સુસેન રોડ રવિ પાર્ક યુવક મંડળ દ્વારા આ વર્ષે 12 જ્યોતિર્લિંગ ડેકોરેશન કરવામાં આવ્યું। રવિ પાર્ક સોસાયટી તરસાલી સુસેન રોડ રવિ પાર્ક યુવક મંડળ દ્વારા આ વર્ષે 12 જ્યોતિર્લિંગ ડેકોરેશન કરવામાં આવ્યું હતું। જ્યારે મંડળના છોકરાઓએ વિચાર્યું હતું કે આ વર્ષે ડેકોરેશનમાં 12 જ્યોતિર્લિંગ બનાવ્યું છે, ત્યારે વડોદરા શહેરમાં પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી। એ દરમિયાન પણ મંડળના બાળકોએ મહેનત કરીને આ વર્ષે 12 જ્યોતિર્લિંગનું ડેકોરેશન કરવામાં આવ્યું હતું। વધુ માહિતી મંડળના સભ્ય અક્ષયભાઈએ આપી હતી। बंद करी ना हो जाए यार से अंदर है ना बराबर बंद कर लाइट आ गई। हां बोलो अब कई दूसरी बात कोई ना जय गणेश। आ रवि पार्क युवक मंडल है जे तरसाली स्थित है। तरसालीचा राजा है। तो आ मंडल 1998 थी अमे लोग अहींया गणपतिजी की स्थापना करीए छे। अने तमे जोयुं ज हशे कि अमे लोग एक नवुं कॉन्सेप्ट एवुं लईने आव्या छे जेनुं छे 12 ज्योतिर्लिंगना दर्शन। हवे 12 ज्योतिर्लिंगना दर्शन अमे लोग एटले विचार्युं कि तमे जोई शको छो कि जे केदारनाथमां पूर आवे छे, जे लोकोने तकलीफ पड़े छे चारधाम यात्रा करवा माटे, तो अमे लोग एक एवं वस्तु विचारी कि चलो जे लोग नहीं जई सकता त्या ए लोग अमारा तई मंडल में आवीने दर्शन करीने एनु दर्शननो लाभ ले अने आगळ एमने जे बी छे मनोकामना पूर्ण थाय। एटले अमे लोग एक युवानोए अने अमारा वडीलोनी एमां बहुत मोटुं योगदान छे अने बहुत सारूं एवुं साथ सरकार छे कि बधा छोकराओए खूब मेहनत करीने रात दिवस एक करीने आ बधुं आयोजित करी छे। કેટલો સમય લાગ્યો આ થીમ તૈયાર કરવા? आ जયારે थीम अमे लोग विचार्યું चालू करवामां त्यारे ए दरमियान अहींया पूर आव्युं हतुं, अहींया बहुत तकलीफ पड़ी थी, पण कीधुं ने कि उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं। एटले गणपति दादा बैठा है अहीं हाजरा हजूर, बधानी छोकराओनी मनोकामना हती तो गणपति दादाए जे पूर्ण करी छे। एटले छोकराओए खूब मेहनत करी, 10-15 दिवस रात दिवस एक करीने आ बधुं तैयार कर्युं छे अने आ तमे जोई शको छो कि केटलुं फाइन एवुं डेकोरेशन थयुं छे। मारुं नाम अक्षय शर्मा।